nombre de Jesús. Father God, in the name of Jesus, Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia. thank you, Lord, because we can feel your presence, Porque sabemos que tu Espíritu está aquí. because we know that your Spirit is here. Señor, y pedimos por este momento que tu palabra va a ser expuesta. And Lord, we ask for this moment that your word is going to be revealed, Pido que sea tu Espíritu Santo el que hable. that it be your Holy Spirit who is Que speaking, tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada corazón. that your Holy Spirit, Lord, speak to every heart, Que tu Espíritu Santo sea el que termine la obra, como decía el canto en nuestras vidas. that your Holy Spirit may finish the work just like the songs that we sang earlier. Glorifícate a través de tu palabra. Glorify yourself through your word. Bendice al pueblo, Señor. Bless the people, Lord. En el nombre de Cristo In the Jesús. name of Jesus, Atamos toda distracción. we bind all Atamos distractions. al hombre fuerte. We bind the strong En man. el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. declaramos que la palabra cae en tierra fértil. And we declare that the word will fall on a fertile ground. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Si pueden ir conmigo al libro de Joel, If you can go to me to the book of Joel, capítulo 2, chapter 2, versículo 23. verse 23. Cuando lo tengan ahí, me dicen un fuerte amén. When you have it, give me a strong amen. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and His Holy Spirit. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. And the word says, be glad, people of Zion, rejoice in the Lord your God, for He has given you the autumn rains, because He is faithful. He sends you abundant showers, both autumn and spring rains as before. Quiero repetir esto. Joel 2:23. Joel 2, verse 23. 23. Chapter 2, verse 23. Quiero repetir esto. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. I want to repeat this. Be glad, people of Zion, rejoice in the Lord your God. Y ahorita vamos a ver por qué Joel les dice que se alegren. And right now we are going to see why Joel tells them to be glad. ¿Por qué les dice que se gocen en Jehová? Why does he tell them to rejoice in the Lord? Y es que antes que Joel diese esta palabra de esperanza, And it is because before Joel gave this word of hope, antes que Joel diese esta palabra de ánimo al pueblo, before Joel gave this word of encouragement to the people, Joel narra en el capítulo 1 un catástrofe que pasó al pueblo de Israel y Judá. Joel narrates in chapter 1 a catastrophe that happened to the people of Israel. Aquí les está diciendo gozaos. Right here he is telling them rejoice. Pero en el capítulo 1 vemos que había pérdida. But in chapter 1 there was losses. Vemos que había sufrimiento. There was suffering. Vemos que ahí había dolor, There was pain. tristeza, There was sadness. luto. There was mourning. Porque se había perdido, había acontecido un catástrofe. Because a catastrophe had occurred. Había venido una plaga de langostas A plague of locusts came, y había devastado la cosecha. and it had devastated the harvest. Todo lo que se había trabajado y sembrado, Everything that they had worked and everything that they had sowed, esta plaga vino y la devastó. this plague devastated it. Ahora, si leemos, vemos que Dios mandó la plaga. Now, if we read, we see that God was the one who sent this plague. Y esto era porque era un llamado al arrepentimiento. And this occurred because it was a call to repentance. Era un llamado de dejar los malos caminos y se volviesen a Jehová. It was a call to leave bad paths and for them to return to the Lord. Era para que ellos, a lo mejor materialmente, iban a perder el fruto.
It was for them because maybe materially they were going to lose their fruit. Pero era para que espiritualmente no perdieran el fruto que tenían que dar. And it was so spiritually they would not lose the fruit that they must give. Dios permitió que materialmente hubiera esta catástrofe God allowed this catastrophe para que en lo espiritual ellos volvieran al proveedor. so in the spiritual they would return to their provider. El hermano Vicente leyó un versículo el jueves pasado Brother Vicente read a verse last Thursday donde dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. where it says the axe is laid to the root of the tree. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. And every tree that does not give fruit is cut down and thrown into the fire. O sea que Dios permitió esta catástrofe para que ellos no fueran cortados y echados en el fuego. So God allowed this catastrophe so they would not be cut down and thrown into the fire. Dios lo hizo con un plan de restauración. God did it with a plan of La restoration. Biblia dice que el mismo que hiere es el mismo que sana. The Bible says that the same one that wounds you is the same one that heals you. O sea que el que permite el catástrofe es el mismo que te va a sacar de eso. And so the one that allows catastrophe is the same one that will deliver you from it. El que permite el dolor es el mismo que después va a traer el gozo. The one who permits pain is the same one that will bring joy. Pero en este momento ellos no pensaban en el gozo. But in this moment, they did not think about joy. Dice la Biblia en Joel 1:4, The word says in Joel chapter 1 verse 4, dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. and the word says, what the chewing locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the crawling locust has eaten. And what the crawling locust left, the consuming locust has eaten. Había venido esta plaga y se había comido todo lo que ellos habían tratado de cosechar. This plague came and it ate and destroyed everything that they tried to sow. El versículo 10 de ese mismo capítulo Verse 10 in that same chapter, dice: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. and it says, the field is wasted, the land mourns, for the grain is ruined, the new wine is dried up, the oil fails. Versículo 11 dice: confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Verse 11 says, be ashamed, you farmers, wail, you vine dressers, for the wheat and the barley, because the harvest of the field has perished. Versículo 12 dice: la vida está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Verse 12 says, the vine has dried up, and the fig tree has withered, the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree. All the trees of the field are withered. Surely joy has withered away from the sons of men. Esto me dice que ellos ya habían labrado la tierra. This tells me that they had already labored the ground, the earth. Ellos ya habían trabajado para tener una cosecha. They had already worked so that they might have a harvest. Habían venido las lluvias tempranas. The early rains came, Y es que en la agricultura ellos usaban este término de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Era importante para ellos. and it is because in agriculture they use these terms, the latter and the former rain, and it was important for them. La lluvia temprana lo que hacía era preparar la tierra The early rains, what it would do, it was to prepare the soil para que ellos pudieran sembrar. so that they could sow. Si la lluvia temprana no llegaba, ellos les costaba sembrar la semilla. If the early rains did not come, it was hard for them to sow the seed. Los arroyos no se llenaban de agua. It did not get filled with water. The creeks
the creeks would not get filled with water. Entonces había una sequedad So there was dryness, y no podían trabajar la tierra. and they could not work the soil. Ahora la lluvia tardía Now the latter rain, era necesaria it was necessary para la madurez de los frutos. for the maturity of the fruit. Era para que pudiera madurar la cosecha. It is so that harvest could mature. O sea, las dos lluvias eran importantes. So both rains were important. La primera era para poder empezar a trabajar. The first one was so that they could start to work. Pero la segunda era para que madurara la cosecha. But the second one was so that the harvest would mature. Y parece que estaban en el medio de estas dos lluvias. And it seemed as though they were in the middle of these two rains. Porque ya habían trabajado la tierra. Because they had already worked the Y soil. parecía que estaban esperando por la lluvia tardía. And it seemed that they were waiting for the later rain. Para que se pudiera madurar en la cosecha. So that the harvest could mature. Y de repente viene una plaga de langostas. Suddenly a plague of locusts comes. Y empieza a destruir todo lo que ellos habían trabajado. And it starts to destroy everything that they worked so hard. Tanto que Joel registra que el gozo se extinguió. So much that Joel registers that their joy was lost. Ya no tenían esperanza. They did not have hope. Decía, ¿qué vamos a hacer ahora? They said, what will we do De now? ahí se mantenían. They maintained themselves with that. Y todo había sido destruido. And everything was destroyed. No solo viene esta plaga de langostas, Not only does this plague of locusts come, pero también viene un fuego que devasta los campos. but then a fire also came that devastated the field. Y parece que no llegó la lluvia tardía. And it seemed as though the later rain did not Y come. ahora la tierra entra en una sequía. And now the earth enters into famine. Vamos al versículo 19. Let's go to verse 19. Dice, And it says, a ti, oh Jehová, clamaré, porque el fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. La bestia, oh, sorry, go ahead. Verse O 19. Lord, to you I cry out, for fire has devoured the open pastures, and a flame has burned all the trees of the field. Versículo 20 dice, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Verse 20 says, the beasts of the field also cry out to you, for the water brooks are dried up, and fire has devoured the open pastures. Había pasado un catástrofe. A catastrophe had occurred, Una tras otra cosa pasó, sucedió. one after another. Claro que no iban a tener gozo. Of course, they did not have joy. Claro que no iban a tener, yo creo en ese momento no tenían esperanza. Of course, in that moment, they did not have hope. Y es que cuando uno se aparta de Dios, And it is because when you depart from the Lord, provoca un catástrofe en su vida. it provokes a catastrophe in your own life. Todo lo que te aparta de Dios va a traer un catástrofe a tu vida. Everything that separates you from the Lord will bring catastrophe to your life. No importa cuánto conocimiento tienes, It does not matter how much knowledge you have. es cuánto tiempo tú pasas con Dios. It is how much time you spend with the Es Lord. la obediencia a lo que Dios te está diciendo que hagas. It is obedience to what the Lord is asking of you. Ellos conocían del Dios de Israel, era su Dios. They knew the God of Israel. God was their God. Ellos conocían lo que Él había hecho en Egipto. They knew what he had done in Egypt. Ellos conocían los milagros que había hecho Dios. They knew the miracles that God had made. Tenían el conocimiento, pero se apartaron de Dios. They had knowledge, but they departed Y from the tenlo Lord. por seguro que todo aquel que se aparta de Dios trae catástrofe a su vida. And be sure that every person that departs from the Lord brings catastrophe to his life. Pero Dios es un Dios de restauración. But God is a God of restoration. Dios es un Dios que quiere cambiar las cosas. God is a God who wants to change Dios things. es un Dios que dice que todo lo obra para bien conforme al propósito y el llamado que
tú tienes en God, Él. God is a God who works everything for good and for His purpose in Him. Claro que Dios no quería dejar a Israel en esta situación. Of course, God did not want to leave Israel in this situation. Claro que Dios no provocó esto para que destruir a Israel. God did not allow this to destroy Israel. Era para restaurarlo. It was to restore Israel. Y Dios tiene ese plan de restauración. And God has that plan of restoration. Ahora, aquí Dios me hablaba. Now, God spoke to me here Porque el enemigo es un imitador. because the enemy, he's an imitator. Cuando Dios hizo las plagas, envió las plagas a Egipto, When God sent the plagues to Egypt, Faraón llamó a sus hechiceros Pharaoh called his enchanters para que hicieran lo que Moisés y Aarón estaban haciendo, so that they could do what Moses and Aaron were doing, o lo que Dios estaba haciendo a través de estos hombres. or what God was doing through these men of God. Pero solamente pudieron hacer las primeras dos plagas. But they could only do the first two plagues. No pudieron más. They could do no more. La plaga del agua de sangre y de las de ranas. The plague of blood or the plague of Y frogs. también pudieron convertir su vara en serpiente. And they were able to convert their rod into a serpent. Pero después la vara de Aarón y Moisés se comió a las varas de estos hechiceros. But then the rod of Moses and Aaron ate the rod of the enchanters. Nadie tiene más poder que nuestro Dios. No one has more power than our God. Podrán querer imitarlo, pero nadie va a poder más que nuestro Dios. They could try to imitate him, but no one can be better than our God. Pero el enemigo, Dios me hablaba y me decía, el enemigo ha querido imitar esta plaga de langostas. But God was telling me that the enemy is imitating this plague of locusts. No en lo material. Not in the material. Dios permite la destrucción de lo material para llamarnos la atención. God allows the destruction of the material to call for our attention. Pero nunca va a querer que tu vida espiritual se destruya. But He never wants your spiritual life to be destroyed. Es más, lo que Dios quiere es que tu vida espiritual crezca. In fact, what God wants is for your spiritual life to La grow. palabra dice que vaya como la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. And the word says that you are like, Uh, that you go from glory to glory. Nunca he visto que el sol cuando sale se vuelva a meter. I have never seen when the sun comes out for it to hide. Así que de repente salga y diga, ya, mejor me meto. That the sun comes out and says, you know what, I'm just going to go into hiding. No, tiene un plan. No, it has a plan. Hay un propósito por qué Dios lo creó. It has a purpose why God created Para que el it. día sea día y la noche sea noche. So that the day can be day and the night can be night. Entonces Dios no tiene el plan de destruir tu vida espiritual. So God does not have the plan to destroy your spiritual life. Pero el enemigo sí lo tiene. But the enemy does. Entonces Dios me decía, ha entrado una plaga a las iglesias. And so God told me a plague has entered into the churches. Estamos en los últimos días. We are in the last days. La Biblia habla de una apostasía. The Bible speaks on apostasy. La apostasía es negar la fe, The apostasy is to deny your faith. irte por otras doctrinas demoníacas It is to go after demonic que doctrine la palabra nos advierte that the word warns us about, para que no sigamos. so that we do not follow Pero them. el enemigo tiene el propósito de quiere confundir hasta los escogidos. But the enemy has a purpose and wants to confuse even the chosen. Y como es un imitador, ha imitado una plaga para la iglesia. And since he is an imitator, he has imitated a plague of locusts for the church. Quiero hablar de esta plaga devastadora. I want to speak of this devastating plague. ¿Por qué? Porque hay padres y madres que han trabajado en la vida de sus hijos. Why? Because there is fathers and mothers who have worked in the lives of their Hay children. gente que se ha esforzado para servir a Dios. There are people who have worked to serve the Lord. Hay gente que sus hijos desde chicos los trajeron a la iglesia. There are people that their children, since they were small, they were brought into church. Los enseñaron a temer a Dios.
They showed them to fear the Lord. Nos enseñaron a buscar de Dios. They showed them to seek the Lord. Pero hay una plaga que está sacando a nuestros hijos de las iglesias. But there is a plague that is removing and taking our children out of the church. Y no solamente a los hijos, hay gente adulta que se sale y regresa al mundo. And not just the sons, but even adults who go to the world and they go back. Que un día estuvieron sirviendo a Dios de corazón. Who one day they were serving the Lord with all their heart. Pero vino una plaga But a plague came de langostas. of locusts. Y yo quiero que sepas esto. And I want you to know La this. langosta no es venenosa. The locust is not venomous. No tiene una mordida que te va a matar. It does not have a bite that it will make you No die. tiene un aguijón que te va a picar, te va a dar fiebre y te va a matar. It doesn't have a sting that is going to kill you. Pero poquito a poquito te va robando el fruto que tienes que dar. But little by little, it robs you of the fruit that you must produce. La oruga The locust. dice que esta empieza a comer It says that this one begins to eat. los árboles, las plantas, It begins to eat the trees las and the hojas. plants, the leaves. Esta come 20 veces el peso de ella misma. This one eats 20 times the weight of herself. Come sin parar, para muy poco, It eats without stopping. It No. rarely stops. casi no descansa. It never really rests. Pero hay veces que vemos la oruga y es indefensa. But there are times when we see it and it looks Y defensive. decimos, esta es un animalito. And we say, oh, it's just a small animal. Esto me quiere decir que no tienes que estar allá tomando, adulterando. This tells me that you should not be out there committing adultery or drinking. Hay cosas que te quieren quitar el ánimo. There are things that want to take your encouragement. Esta oruga come de 2 a 4 semanas This locust eats from 2 to 3 weeks. y de repente pasa a su siguiente fase. And suddenly it goes to its second phase. Pero los defectos, lo que se ve en el árbol, But what you see in the tree es que lo que era verde de repente ya no es tan verde. is that when you see a green tree, all of a sudden it's not green anymore. Que sus hojas bonitas ya tienen muchos hoyos. Its beautiful leaves now has holes in it. Que el fruto ya también tiene hoyos y ha sido contaminado con esta oruga. And the fruit now has holes and is contaminated by these locusts. Empiezan y comen y comen. And they start to eat and eat at it. Cuando lo vemos en el ámbito espiritual, When we see it in the spiritual, cuando vemos en el ámbito espiritual, when we see it in the spiritual, esto me dice, this tells me cuando tú ya miras a la persona, ya no la miras tan espiritual. when you look at that person, you don't see them spiritual anymore. El brillo de su cara que resplandece por la presencia de Dios se empieza a extinguir. The shine that they had and the glory that comes from the Lord becomes extinguished. La palabra dice que somos como árboles. The Bible says that we are like trees, Que cuando estamos plantados junto a corrientes de agua, that when we are planted in streams of water, nuestras hojas son verdes y no caen. our leaves are green and they do not No fall. le tiene miedo a este árbol al calor. This tree does not fear the heat, Pero cuando viene la oruga, but when the locust comes, cuando entra esta oruga when this locust y enters, no se hace algo para matarla, and you don't do anything to kill it, de repente este árbol empieza a perder su belleza. suddenly this tree begins to lose its beauty. Dios me hablaba a mí. And God was speaking to me. Dios me hablaba a mí. God was speaking to me. Me recordó y me dijo, cuidado con las pequeñas zorras. And He reminded me and He said, be careful of the small foxes. Cuidado que te sientas cómodo en este caminar. Be careful if you feel comfortable in this walk. Cuidado que te sientas prosperado y que digas, es una bendición de Dios. Be careful when you feel prosperous and you say it is a blessing from God. Porque esto, la cosecha ya estaba ya la cosecha, estaba creciendo
la cosecha, el trigo, las viñas. Because the harvest was already there. It was already grown. Cuando atacó estas langostas, When these locusts attacked it, la oruga es muy peligrosa. the locust is dangerous. Te deja sin ánimo. It leaves you with no encouragement. Esa es una señal. That is a sign. Si tú sientes desanimado, tiene que matar la oruga. If you feel discouraged, you have to kill the locust. Si te empiezas a sentir que un día de repente no sabes por qué, te sientes desanimado. And if you feel one day you wake up and you just feel discouraged, No estás diciendo malas palabras. you are not saying bad words, No estás allá en una fiesta bailando. you are not in a party dancing, No estás haciendo malas cosas. you are not doing bad things, Solamente te despertaste desanimado un día. but you just woke up one day discouraged. Hay una plaga que acaba de entrar There is a plague that has entered en lo espiritual. in the Y spiritual. el que es espiritual tiene que atender a lo espiritual. And the one who is spiritual must tend to the spiritual. Hay que ir a matar la oruga. You must go and kill that locust. ¿Cómo? How? En la presencia de Dios. In the presence of God. Después viene el saltón. El saltamontes. It's the second one. Then comes the crawling, The the swarming locust. Este saltón This swarming locust, no tiene alas. it has no wings. O sea, abarca lugares chicos. It reaches small places. Un saltón A swarming locust, no te hace mucho daño, no se ve el daño. it does not cause a lot of damage. Cuando You es cannot uno. see the damage when it is just one. Pero cuando son de 5 a 10, But when you have 5 to 10, todas las plantas chiquitas las matan. all the small plants the swarming locust will kill. Y Dios me decía, And God would tell me, ¿usted ha sentido cuando Dios le pone un sentir en su corazón de hacer algo? have you ever felt when God puts something in your spirit to do? Ve a hablarle a esta persona de Go Dios. talk to this person about Ve a God. orar por esta persona. Go pray for that person. Dale una ofrenda de amor a esta persona. Give this person a love offering. Pero pasa 1 y 2 días y ese sentimiento se fue. But 1 to 2 days passes and that feeling disappears. A lo mejor no era de Dios. Maybe it was not God. No, son saltones en tu vida que se acaban de comer ese sentimiento. No, it is swarming locusts that have just eaten that feeling. Se acaban de comer esa planta que Dios plantó, que brotó y vino el saltón y se la comió. They just ate that seed that God planted, that plant that was there. It came and it ate it. Te hacen infructíferos. It makes you fruitless. No puedes dar un fruto. You cannot bear fruit. Y hay muchos saltones que están comiendo el fruto en la iglesia. And there are many swarming locusts that are eating the fruits in the church. Y nos sentimos bien. And we feel fine Porque no estamos allá en el mundo. because we're not in the world. Porque no estamos allá diciendo malas cosas. Because we're not there saying bad things. Pero también no estamos dando frutos. But we also are not giving fruit. Y todo lo que Dios planta viene y se lo come este saltón. And everything that God plants, the swarming locust comes and it eats it. Ellos crecen de 3 a 4 semanas. They grow from 3 to 4 weeks. Y este saltón se vuelve el revoltón. And this swarming locust becomes a troublemaker. No, but he is a troublemaker though. Que sigue. The crawling locust. Yes. He is a big troublemaker. Es un desastre el revoltón. The swarming locust becomes the crawling locust. Hace un desastre. It causes disaster. ¿Por qué? Why? Porque se empiezan a agrupar, ya no solamente es uno. Because they become a group and it is no longer one. Se empiezan a juntar. They start to gather. Y ya no son 5, ahora son 10. And now it is not only 5, Y, now it's y 10. después son 15. And then it's Y 15. después son 20. And then it's 20. Y dice que un grupo de 50 And it says that a group of 50
puede destruir una parcela completa, una pequeña parcela completa can destroy a large parcel en semanas. in weeks. Es un peligro. It is danger. ¿Pero por qué? Porque no tienen veneno. But why if they don't have venom? No me van a matar. They're not going to kill me. No, te están robando el fruto. No, but they are robbing your fruit. Y la palabra dice, todo árbol que no dé fruto, la hacha ya está lista. And the word says that every tree that does not bear fruit, the axe is laid to El the diablo root. dice, no lo voy a sacar de la iglesia, está bien. The devil says, I will not take him out of church, it's okay. No lo voy a volver a hacer que tome, que vea a las mujeres, está bien. I can't cause him to drink or to look at women, it's okay. No voy a hacer que esté allá afuera con las amigas chismeando o haciendo lo que sea, está bien. I cannot make him or her be with her friends, gossiping, it's okay. Le voy a robar el fruto. But I'm going to rob their fruits. Le voy a robar lo que está cosechando. I'm going to rob what they are sowing. Y empieza a mandar esta plaga. And he begins to send this plague. El revoltón puede causar 100% de pérdida. The crawling locust can cause 100% loss. Y no hemos llegado a la langosta adulta. And we have not come yet to the consuming locust. De 3 a 4 semanas, estas revoltones están comiendo y devastando la viña. From 3 to 4 weeks, they are devastating the vineyard. Y de repente hacen un cambio. And then suddenly they make a change. Crecen, They grow. se hacen más poderosas. They become more powerful. Ahora les salen alas y pueden volar de un lado para otro. And now wings come out and they can fly from one end to the other. Ahora no nada más tienes un problemita, tienes un problemota. Now you don't only have a little problem, you have a big Porque problem. la langosta Because the locust destruye todo. destroys everything. La langosta, tú sabes, en la agricultura, In agriculture, ellos están observando la langosta. they are observing the locust. Hace unos años hubo en el Medio Oriente una langosta grandes y se comieron muchos de los trigos y afectó. A couple of years ago, there was a plague of locusts that consumed the harvest and affected it. Y entonces ellos están todos los años viendo que ellos no se salgan de control. And every year they are looking and observing that it does not come out of control Porque les puede afectar grandemente. because it can affect them greatly. La langosta destruye todo. The locust destroys everything. Cuando hay langostas ya en tu vida, When there are locusts in your en life, tu vida espiritual, in your spiritual life, ya no quieres orar, you don't want to pray anymore. ya no quieres leer la Biblia, You don't want to read the word ya no anymore. quieres venir a la iglesia, You don't want to come to church ya no anymore. sientes convicción de nada. You don't feel conviction for anything. La palabra te entra por un oído y te sale por la otra. The word enters through one ear and comes out the other. Y en este momento estás a riesgo de volver otra vez al mundo. And this moment, you are at risk to return to the Y world. Dios me decía, por eso muchos se han salido. And God was telling me that's why many have gone back to the world. Porque han venido estas plagas y comido el fruto. Because these plagues have come and eaten the fruit Y los han sacado de las cosas de Dios. and have removed them from the things of God. Pero hay una palabra de esperanza. But there is a word of hope. Oh, a mí me encanta la palabra de Dios. I love the word of God. Porque Dios nos corrige, pero también nos da la salida. Because God corrects us, but also gives us the way out. Porque siempre hay una puerta para la restauración. Because there is always a door of restoration. Porque siempre hay un plan para la vida eterna. Because there is always a plan for eternal life. Porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos y fumigar estas langostas. Because the Holy Spirit is there to drive out these locusts. Porque Cristo es la solución. Because Jesus is the solution. Y hay esperanza. There is hope. Ahora, Now, es necesario que nos demos cuenta de esta plaga. it is necessary for us to discern and recognize this plague. Dios la está desmascarando God is exposing it para que uno mismo se examine. so that we can examine ourselves. No es para
juicio, It is not for judgment. es para restauración. It is for restoration. Amén. Amen. Porque Dios quiere mandar la lluvia. Because God wants to send the rain. Dios quiere mandar la lluvia. God wants to send the El rain. salmista dijo, hubiera yo desmayado, The psalmist said, I would have fainted. o sea, hubiera tirado ya la toalla. I would have thrown the towel Si no creyese if I had not que believed viene la bondad de Dios that the goodness of God is en la coming tierra de los vivientes. in the land of the living. Yo sé que voy a ver la bondad de Dios en el cielo. I know I'm going to see the goodness of God in heaven. Yo sé que lo voy a conocer cara a cara cuando esté allá en el cielo. I know I'm going to meet him face to face Pero when I get aquí to en heaven. esta tierra voy a ver la bondad de Dios. But on this earth, I will see the goodness of God. El salmista dijo, me hubiera ya desmayado, The psalmist said, I would have fainted already. pero tengo fe. But I have faith. Y yo tengo fe que viene la I lluvia. have faith that the rain is No coming. importando lo que vemos. It does not matter what we see. No importando todo el ataque que el enemigo ha querido enviar contra la It iglesia. does not matter the attacks that the Satan has sent the church. La lluvia va a venir, la lluvia temprana y lluvia tardía. The rain will come, the latter and the former rain. La lluvia temprana para preparar la tierra, The early rain to prepare the para soil, sembrar la semilla. to sow the seed, Pero también va a venir la lluvia tardía but also the later rain will come, para que maduremos en el espíritu. so that we can mature in the spirit. Para como dijo el canto, la obra del Espíritu sea terminada en nuestras vidas. So like the song said, that the work of the Holy Spirit be done in our lives. Ahora, Now, hay una canción there is a song que me gusta mucho. that I love, Y yo creo que alguien habló de esto una vez, yo creo que fue el hermano Sergio. and I think someone spoke on this before, and I think it was Brother Sergio. Y me encontré con esta canción en estos días And I found this song in these y days, me gustó. and I loved it. Y en la canción da un testimonio And in the song, you hear of a y testimony, dice que entró un borrachito a la iglesia and it says that a drunkard came into the church, y que le dijo que los hermanos de la iglesia oraron a Dios. and the brothers of the church, they prayed to God, Y le decía, Señor, quítale las telarañas. and they said, Lord, take away the spider webs. Entonces dice que el borrachito contento salió de la iglesia And it says that the drunkard left the church, y los hermanos alababan a Dios and the brothers were praising God, porque Dios le había quitado las telarañas. because God had removed the drunkard. Pero después vino el próximo servicio But then the next service came, y volvió a llegar el borrachito y llegó borracho. and the drunkard came, and he was drunk again. Entonces le dijeron los hermanos, Señor, quítale las telarañas. And so the brothers said, remove the drunkard. Y entonces el borrachito contento volvió a salir de la iglesia. And so the drunk man, he left the church again. Y los hermanos adoraban a Dios porque Dios había quitado las telarañas. And the brothers praised the Lord because God had removed this man. Pero volvió a venir otro servicio. But he came to another Y service, volvió a llegar el borrachito borracho. and he came drunk again. Y los hermanos se preguntaban, ¿qué está pasando? And the brothers said, what is happening? Entonces un anciano de la iglesia dijo, So an elder of the church said, hermanos, pídenle a Dios que le mate la araña brothers, ask God to kill the y spider que le quite las telarañas. and to remove the spider web. Le pidieron a Dios que matara la araña y quitara las telarañas. So they prayed to God for God to kill the spider and remove the Y spider el web. borrachito fue hecho libre. And the drunkard was set Y free. después cantaba el que era borrachito, el Señor me mató la araña y me quitó las telarañas. And then the drunkard praised God and said, God killed the spider and removed the spider web. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Si Dios mandara la lluvia If God were to send the rain, y hay una plaga de langostas, and there is a plague of locusts, ¿de qué nos serviría la lluvia? what would rain help us? ¿De qué serviría que Dios mande la lluvia y empiece la cosecha? How would it serve us for God to send the rain and start the harvest?
says, Si la plaga de langostas va a volver a comer lo que nosotros teníamos que comer. if the plague of locusts will come and eat what we were supposed to eat. Entonces, antes que Dios mande la lluvia, So before God sends the hay que rain, matar la araña, we need to kill the spider. hay que matar las langostas. We need to kill the locust. ¿Cómo vamos a matar la langosta? How are we going to kill the locust? Joel lo dice en la palabra. Joel says it. The word says it. Dice el versículo 13 del capítulo 1 de Joel. It says in verse 13, chapter 1, Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. chapter 1, verse 13, Dice, ceñíos y lamentad, gird yourselves and lament, sacerdotes gemid, you priests wail, ministros del altar, venid, dormir en silicio. you who minister before the altar, come, lie all night in sackcloth. Ministros de Dios, You who minister to my God, porque quitada es la casa, es de la casa de vuestro Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y libación. for the grain offering and the drink offering are withheld from the house of your God. Primero, First, dice ceñíos y lamentar. it says, gird yourselves and lament. Pero no hay que lamentar porque Dios no ha recontestado tu petición material. But we must not lament because God has not answered our material petition. No está hablando de eso. It is not speaking about that. No te lamentes porque Dios no te ha sanado de una enfermedad que tú has pedido. Don't lament because God has not healed you from a sickness you have asked Him to heal you from. Lamentate y gime Lament and cry porque te has dado cuenta que hay algo en tu vida que está afectando tu vida espiritual. because you have realized that there's something in your life that is affecting your life spiritually. Lamenta y gime Lament and cry out porque te has dado cuenta que tus frutos se los están comiendo. because you have realized that they are eating your fruit. Y esto y dice, ministros de Jehová. And it says, ministers of God. Todos somos ministros de Jehová. You are all ministers of God. No solo los que predican, todos somos ministros de la presencia de Dios. Not just the ones who preach, we are all ministers of God's presence. Somos llamados a ser sacerdotes de Dios. We are called to be high priests of God. Y también dice, And it also says, ministros del altar. ministers of the altar. Ahora lo que predicamos, Now those who preach, lo que cantamos, alabamos a Dios. those who sing in Lo the que altar, tocamos en los instrumentos. those who play in the instrument. Es necesario entrar y gemir, It is necessary to enter, lament, clamar a Dios que nos perdone. and call unto God for God to forgive us. Si nos hemos subido con odio, con rencor, con falta de perdón, porque una langosta se comió nuestros frutos. If we have gone up to the altar with unforgiveness because the locust has eaten our fruit. Si nos hemos subido a ministrar la presencia de Dios, lo santo, lo sagrado, If we have gone up to minister in the altar, the holiness, the holy altar of God, con falta de dominio propio, with lack of self-control, con falta de amor, with lack of con love, falta de paz. with lack of peace, Si nos hemos subido a ministrar, if we have gone up to minister, es necesario pedirle perdón a Dios. it is necessary to ask God for forgiveness. Lo primero es ceñir y levantar y gemir. The first thing is to gird yourself, lament, and cry out. ¿Tú sabes lo que es la ofrenda y libación? Do you know what it is offering? And the last part says drink offering. Offering and drink offering, grain offering and drink offering. Es cuando derramaban el vino al fuego. It is when they would pour out the wine in the fire. Cuando iban a hacer un sacrificio, When they were going to do a sacrifice, tenían que derramar un tanto de una medida de vino que Dios había especificado they had to pour out a measure of wine that God has specified hacia el fuego.
towards the fire. Cuando el vino caía en el fuego, subía un olor grato hacia Dios. When the wine will fall into the fire, a sweet aroma would reach the Lord. O sea, pero aquí se había destruido todo lo que producía vino. But here it was all withheld. O sea, no podía haber esta libación. You could not have these offerings, No podía haber este olor grato. or this pleasing aroma was not Porque available, no había con qué hacer el vino. because there was nothing with what to make the wine. Pablo dijo, estoy dispuesto, estoy listo para derramar mi vida como libación. Paul has said, I am ready to pour out my life like a drink offering. En otras palabras, si no tienes ese fruto, derrama tu vida. In other words, if you lack fruit, pour your life as a drink offering. Eso va a subir como ese olor fragante a Dios. And that will rise as a sweet aroma to the Y Lord. Dios va a restaurar la tierra. And God will restore your land. Número 2, Number 2, proclamar ayuno. consecrate a fast. Declara un ayuno en tu vida. Declare a fast in your life. Si no puedes todo el día, empieza con 4 horas. If you can't fast the whole day, start with 24 hours. Y di, esta semana voy a ayunar el primer día con 4 horas. And say, this day I will fast with 4 hours. Al final de la semana voy a ayunar con 6 horas. At the end of the week, I will be able to fast La 6 próxima hours. semana voy a ayunar con 8 horas. Next week, I will be able to fast 8 Y hours. después 10 horas. And then 10 hours. Bueno, empieza chico, termina grande. Start small and end big. Pero algo se tiene que hacer. But you have to do something. Proclama ayuno porque el ayuno mata esa langosta. Consecrate a fast, because fast kills the Proclama locust. ayuno. Consecrate a fast. Y para el que quiera, este domingo, el que quiera ayunar, vamos a ayunar. And for whoever wants this Sunday, we will El fast. que quiera ayunar, dígale a Dios, este domingo vamos a ayunar y vamos a ir a tu servicio y voy a derramar y voy a lamentarme y te voy a pedir que me ayude y voy a estar con mis hermanos y juntos vamos a buscar tu rostro y tú vas a derramar de tu presencia y vas a sanar nuestra tierra. And the one who wants to join in the fast this Sunday, say to yourself, I will fast, I will come to church this Sunday, and I will pour out my life as a drink offering. Versículo 14 dice, Verse 14 says, proclamad ayuno, convocad asamblea, consecrate a fast, call a sacred assembly. congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. Gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your Y God, clamad a Jehová. and cry out to the Lord. Es humillarnos delante de Dios y proclamar ayuno. It is to humble ourselves before the Lord and call for a fast. Para terminar el versículo 19. And to end, verse 19. Mira lo que Dios hace cuando nosotros nos proponemos hacer estas dos cosas. Look what God does when we put it in ourselves to do these two things. Versículo 19 del capítulo 2 de Joel. Verse 19, chapter 2. Dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio en las naciones. And the word of God says, the Lord will answer and say to his people, behold, I will send you grain and new wine and oil, and you will be satisfied by them. I will no longer make you a reproach among the nations. Entonces entiendes ahora por qué Joel les decía, gozaos. Now do you understand why Joel said, rejoice? ¿Por qué Joel les decía que se gozaran en Dios? Why did Joel tell them to rejoice in the Lord? Porque habían pasado por una devastación, Because they had just gone through devastation. pero Él les dio el camino para una restauración. But he gave them the way to restoration. Hoy Dios te da estas dos claves. God gives you today these two keys. Lamentate en la presencia de Dios. Lament in the presence of the No Lord. lo busques por los panes y los peces. Don't seek him for the bread and for the fish. Búscalo porque Él es el dador de la vida. Seek him because he is the giver of life. Búscalo porque Él tiene palabras de vida. Seek him because only he has
words that give life. No lo busques por los milagros. Don't seek Him for the miracles. Búscalo porque Él dio su vida por ti para salvarte. Seek Him because He gave His life for you to Búscalo save you. porque Él es el camino. Seek Him because He is the way. Búscalo porque Él es la verdad. Seek Him because He is the Y truth. Él es la vida. And He is the life. Esta es la palabra de Dios. This is the word of the Lord. Se titula Prepárate para la lluvia. Prepare